नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अगस्ट मास 2 तारिख शनिवार। आसतु जानिबा देश विदेशर प्रमुख 20टी मुख्य खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य आपण जानिपारिबे आज दिन जाकर खबर। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले आज ही सब्सक्राइब करंतु। एमितिका लेटेस्ट न्यूज आपण माने यथाशीघ्र देखि पारिबे। आसतु नजर पकेबा आज दिन जाकर 20टी खबर उपरे। प्रथम आज आसो पीएम किसान टंका। देशर कोटी कोटी चाषी खुशी खबर। आज आसो पीएम किसान टंका। चाषी अकाउंट को जीव 2000 लेखाएं टंका। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्ती प्रदान करा 10 कोटी कृषकों पाखक पठाଯିब 20,500 कोटी टंका। भारत सरकार कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन 20तम किस्ती प्रदान करा। कृषि मंत्रालय कहते जे पीएम किसान योजना अधीन 20तम किस्तीर टंका आज समस्त योग्य चाषी को दिज्व। परवर्ती खबर 2023 वर्षर सर्वाधिक चर्चित ओडिया चलचित्र पुष्कर को श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र भाव राष्ट्रीय पुरस्कार दि जाएगी। 2023 वर्षर सर्वाधिक चर्चित ओडिया छवि पुष्कर को श्रेष्ठ ओडिया चलचित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिलवा निश्चित रूपे गर्व और गौरवर विषय। तेज यही सिनेमा जड़ित अनेक यह प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रथमतः पुरस्कार प्रयोजक तरंग सिने प्रोडक्शन और रमेश बारिक प्रथम जातीय पुरस्कार। ठीक सेहीपरि यार निर्देशक शुभ्रांशु दास भी निज निर्देशित प्रथम छवि को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छविर मर्यादा देवार सफल होती। एणे यार कहानीर शलापरा शंकर त्रिपाठी यही सिनेमा जरिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छविर अंग होबार गौरव अर्जन करछिंती। यह तांकर नाना बिंदु उपन्यास पर आधारित। ठीक सेहीपरि यार चित्रनाट्य लेखक देवीव्रत महांती, चित्त पट्टनायक और जन्मजय सिंह प्रथम। परवर्ती खबर उत्कल विश्वविद्यालय महिला कर्मचारी को निर्यातना। प्रमुख पदवी जड़े महिला अधिकारी मानसिक निर्यातना देउथवा नहीं महिला कर्मचारी जनक अभियोग कर। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर यज्ञेश्वर दंडपाटक निकट एने महिला जनक अभियोग कर। विश्वविद्यालय अभ्यंतरण अभियोग कमिटी और उच्च शिक्षा विभाग मेल माध्यम अवगत कराई। अभियोग पर विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष तत्पर प्रकाश कर। घटनार तदंत पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर दंडपाट एक कमिटी गठन कर। आईआईसी तदंत आरंभ करथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर दुर्दांत अपराधी सुनील को एनकाउंटर। ब्रह्मपुर पुलिस जिला गोलंतरा थाना पक्षर जड़े दुर्दांत अपराधी सुनील नाहक ओरफ मल्ल को एनकाउंटर करिछि। ब्रह्मपुर एसपी को निर्देश थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई और तांको टीम दुर्दांत अपराधी को एनकाउंटर करिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कफ सिरपर कला कारोबार। बेआईनी कफ सिरप को नहीं एक्शन मोड रे एसटीएफ एवं ड्रग्स कंट्रोलर। कटक पर राजधानी विपुल परिमाण में कफ सिरप जबत होइछि। मंचेश्वर अंचल 60 लाख बेआईन कफ सिरप जबत करिछि एसटीएफ और ड्रग्स कंट्रोलर। यही कारोबार रे किंग पिन को उठाई आनी क्राइम ब्रांच छानभिन करुछि। गदा होइछि लक्ष लक्ष टंकार कफ सिरप। जो सिरप को कफ काश भल करने व्यवहार करे ताहार आउ गोटे दिग विषय शुणिले आपण मुंड मध्य घुरेब। कफ सिरप एवं निशा व्यवहार कर निशाणी। लगातार भाव पश्चिम ओडिशा रे विभिन्न जिले में जबत होगा पर एवं राजधानी धरा पड़ी कफ सिरप कला कारोबार। यह कौन डिस्ट्रीब्यूटर बा स्टॉकिस्ट गोदाम दृश्य नहीं बरं बेआईनी भाव में खोला बजार में बिक्री होता विष बोतल। कटक बादामबाड़ी भुवनेश्वर मंचेश्वर पर्यंत रेड बेले मिली 60 लाख अधिक कफ सिरप। परवर्ती खबर केउटी वर्षा तो केउटी मरुड़ी। श्रावण मास सरिबा को बसलानी हेले राज्य रे विभिन्न जिल्लारू आसिनी नियंटिया वर्षार चित्र। केउटी मौसुमी जनित वर्षा और बन्या स्थिति आनीछि तो केउटी चाष पई आनी टोपाई भी पानी नहीं। विशेषकर उपकूल रे किछि स्थान रे मिलिछि एमिति संगीन चित्र। पुरी जिला अस्तरंग काकटपुर नियंटिया वर्षा चाषी मुंडे चड़क पकाई। माटी फाटिकी आँ करछि। तली पकेबा अपेक्षा करिसेंति चाषी किंतु वर्षार एबे देखा नहीं। पाणीपाग विभाग तथ्य अनुसार जुलाई मासरे पुरी जिले 36% कम वर्षा होइछि। केवल मौसुमी ऋतु में नियंटिया वर्षा जो 15% जमी धान रुआ होता बेले 85% जमी पड़िया पड़ी। परवर्ती खबर सिराज का बड़ कारनामा। ओलाफ टेस्ट रे भारतीय द्रुत बोलर मोहम्मद सिराज एक बड़ कृतित्व हासिल कर। से महान बोलर कपिल देव को रेकर्ड भांगी। सिराज इंग्लैंड विपक्ष टेस्ट सीरीज रे तांको बोलिंग रे प्राधान्य विस्तार कर। से एही सीरीज रे सबुठारु सफल बोलर भावे उभा होइछ। गोटे वर्ष मध्य खेला जाइता 2टी टेस्ट 150 किंबा ताठर अधिक ओभर बोलिंग सहित जड़ित। कपिल देव 1991 ରୁ 1992 ଏହା କରିଥିଲେ। एबे 34 वर्ष
ପରେ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ଉପରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସୂଚନାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଭାରତ ଆଉ ରୁଷିଆଠୁ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିହୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି ମା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଛାରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ମଧୁସୂଦନପୁର ଗାଁର ନାବାଳିକା ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ 6 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପିହୁଙ୍କ ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୋନାଲିସା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପିହୁ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋନାଲିସା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବେ ବୋଲି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଇବାକୁ ସେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍, 13 ଯବାନ ଆହତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା NH 55 ଜରପଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରକ୍ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା 13 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। OSP 2nd ବାଟାଲିୟନ ଯବାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାନିଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ପୁଲିସ ଜଣେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ବୋହୂକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏପରି 8 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲେ। ସମୀରା ଫତିମା ନାମ୍ନୀ ଏହି ମହିଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ତାଳଚେର ଥିଲାବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ 9 ବରକୁ ସେ ଭେଟିବା ବେଳେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମୀରା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ନାଗୁଣୀ। ଆପଣମାନେ ତ ଫିଲ୍ମରେ ନାଗ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏହାଠାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାଗର ମୃତ୍ୟୁର 15 ଦିନ ପରେ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଏହାଠାର ଆଲିଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରୁଟିଆ ଗାଁରେ ଏକ ଘରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନାଗୁଣୀଟି ନାଗର ମୃତ୍ୟୁର 15 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫଣା ଉଠାଇ ଗର୍ଜିଲା। ନାଗୁଣୀର ଉପସ୍ଥିତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁଠି ନାଗୁଣୀ ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 20ଟି ଖବର ଉପରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।